चलो 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 चल जोने खाली कोंटर रखबा तापर ई कोंटर वासे गुड़ गुड़ सागर करो हला गुड़ सागर करो चलो हमर एटा मोटा कोच किनी कोच तो हां एटा कोच अछन हमर जे की प्राइज देबे तांकर स्टूडेंट माने दीटा ताकर एकेडमी रे पढुथिले माने चालू छे सब प्रकार रे एटा चालू छे हां एटा चालू छे एटा बार बार चालू छे एटा हमर कोच सहित लाइछन तांकर दुईटा एटा एक्सपीरियंस चालू छे एटा किरत साहू आ एटा चालू छे कोच सोची लिखो हां एटा बस एबे जीतवार संभावना আছে ক্ষীরোদরা জিতবার সম্ভাবনা আছে চলো 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 এটা করো চেয়ার করো হ্যাঁ চলো হ্যাঁ আচ্ছা बस चल एक्सरसाइज करी सेडा बुटु जे साला न हाँ चलो चलो अबे चालू छे रनिंग जीतबार संभावना আছে আমার ক্ষীরোদরা সাহুর हाँ এটা প্যান হচ্ছে পরে প্যান হচ্ছে তাঙ্কু বহুত যেহেতু টিকে মোটাপা বড়ি যাইছে ফ্যাট বড়ি যাইছে সে অংশটা বড়ি যাইছে আমার কোচর তো সেথি লাগি এবে ওল্ড পারসন হে আসলে না তাঙ্কু 2 বর্ষ পরে রিটার্ন নেবার সম্ভাবনা আছে নয়া কোচে জয়েন নেবে আমার এটা তাঙ্কর উত্তর দেখারি আছেন কোচর দায়িত্ব নেবে আমার এটা একাডেমি আছে আমার একাডেমির এটা সব চাষ বাড়ি মানে এটা চালিছে এটা টিম ওয়ার গুটি আছন মন্টু ভাই এটা ক্ষীরোদরা ভাই আমার এই ক্ষীরোদরা সাহু जे भी एकेडमी रे जॉइन करबो 5 देबो 5000 लागुची पर एकेडमी रे तो सथि लागि मुई कोच के पचराबा लागि चाहू छ केते काना नेबे केते काना देबे तो कोच सर हां जे एटा तमर एकेडमी रे जॉइन करले केते काना पडुचे चार्जेस हमर ना चार्ज डोनेशन बोले 5 पडुजे ना 5 अच्छा अच्छा 5 पडुचे तो ट्रेनिंग केनता पासे दिया जुचे ट्रेनिंग दिया हो जे जेंदा तो तो अंदा दमु मार काना अच्छा तो सकाळ 4 रो भोर 4 रो उठवार पडुजे हां 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 पानी पानी दे बेगरी लेटर फेरी जे गरी हां हां आसे गरी जना मते गुडी जागा जमा हो छु और सन गरी तो आर में चालू छु आर गाना तो रिटायर केबे नवार छीटा रिटायर मोटा होई तार बरस 5 हो जते 5 6 तार पर के नवा कोच टे कहा के दमा गुडी हमर जेंदा सीनियर छ हमर सीनियर हमर विनोद बाबू छन बाबू अच्छा अच्छा तागे दमा आर हमर सीनियर छ किनी हां ठीक है हो रिटायर हले आर